Itu cái English mà কি কয় গো? Mountain. আৰু ফুম কুটাওৰা কি কয়? Akin ha? কি কয়? Yung sang. Halingin na. Raka ito. Pakto puchis na pucha na ito. Halingin na sa ode. Hello friends, welcome back once again. Achila video bishi pal are bishi interesting ho bolese. Chila ishilo do ido mountain de ishilo do Yingnishan mountain ina ko. Yingnishan mountain. Ido one Phum area Longling district ekdam highest mountain ekta ase. Aru moi bacha time bra idula mountain de ekbar do chai sabo ina plan kurina thaka. Achi time olai na osor busti lingdak busti de aina ase moi. Itu halbang osore do achia di kumawo kumaina kalimon early morning one idi move up guribo or one night one ina idi boina aro guraibo so kunuba manu idu mountain to nichani saule munchai na shilo do idi video side gi escape dubina amyenge loi chai gina Yingnishan mountain de tikaribo so idu video the bishi interesting or bishi phal holes de so here we go. Hello friends, moi tia habang junction tia je mon Yingnishan mountain de move kra do 9 am de move kra je to kiman time de bung chibo moi amne ke rasta de loi cha kina dikhawo I be do follow Yingnishan mountain de ja do skip na grina full video side over there mo kan 7 brothers je itia move kra je. Hello, welcome back. Isi to kwasya. Bishi to kwasya. Ai apni chin graba bishi gushi re. Hello. Hello. Welcome back. Ivy sob mano. Hi. Bishi to kwasya. Idu bani ata rasta re je pathor bitor de ola je bani bishi beer hobo de op khai sa moi bani bishi beer ar bishi fresh ase mon idia ata rasta de rest kure je itia to shilo mon 8 chin ase lebi ekta brother do alak chungkul de jamon ke chain green ase actual the one 17 ase modo idu mountain the first time experience of that jabra amni kiman time 3 times bishi bhalo ase acha mon ke jaga dikhai dia brother do idu ase amni kiman times 3 times na bishi bhal oksho amni kiman times Aja first time. acha first times Isi to kwasya. first time experience holes na acha avne kiman Maybe first time. first time na Maybe first time. first time acha brother avne first time na first time mi bishi ase moi bi first time ase mon first time achi experience holes mountain uti ase ase tan 16 ase bichide ai bi sob mano ai bi tuk pa je ola To kwasya. itu ala bishi tuk pa और एक्चुअली तो कुछ ऐसे हो अच्छा यदि तो इसी लो तो level 4 de upgrade को तो निश्चित है
Mon অলপ ৰেষ্ট কৰি ল'ব এতিয়া পিছি বিৰাই নাছিলে থানা কিমান লম্বা আছে তো চব হ'ব নাই আচ্ছা ভাল আছে I guess 70% বিৰাইছে হ'লা এতিয়া 30% নিচিনা হ'ব অলপ ৰেষ্ট কৰি ল'ব মইতো লুংজিব নিচিনা আছে ইমান টোপাই ফাৰ্ষ্ট টাইম নবুংজিব নিচিনা আছে কোৱা হাই বুংজিব দ মন ৰেষ্ট কৰি আছে এতিয়া ফিছ খাই ল আপনি মোয়াঙ্গে চেইন কত বেশি খুশি পাইছি দে মিস্টার তুক পাইছে ওলা আই বেশি পাই বেশি পাইছে টাইম যাব না হয় সামনে বি তো পাই না থাকিব পাইছে তো অলপ চলপ তো চেলিং জমা আ চেলিং পড়ব চাই রে যাও ông ba lần chỗ gì đừng bối à Ata rasa de ina panai na se dito shilo de ket se an posti manon mitun bishi balina se dito ba mitun ge panai dia ket se do par gui lo mitun ge panai dia la ket se do mitun bishi balina se do posti manon na মিঠুন কে বেশি বনাই দিয়া লাগা আছে দি তো কি বানাই দিয়া গো মিঠুন মিঠুন আচ্ছা দিলে না পারে এতিয়া পুংজিবলে টাইম দিdo রাইট ফালিবি আপ লেফট ফালিবি আপ আছে আর রাস্তা বি কিটো আছে এটা বি পাথর লা ওপরে বিরা আছে মন কুড়ি গান বেশি ডাঙর আছে দে কুড়ি ডাঙর গান আছে হাইয়া বেশি আপ আছে তো কুড়ি গান টাকা আছে নহলে তো both side ফালে আপ আছে কুড়ি আর পাথর গান দি ডাঙর গান আছে মানুষ 잡아놓 봐야 돼. পাথর লাও পড়ে বিরাজে মন পাথর লাও পড়ে তো পাথর আছে রে তো পাতো নকবি তো বাজে ওলা ফিজি তো পাই আছে দে আপনি উঠি আছে আপনার বিশ্বাস না করব পারে গেলবি চাই যাবি সব তো বিচি वाले আছে লাইন তো এসে তো বিচি না না দেখিব আপতে উঠাবড়া দেখি আছে তো তো মানদিন যে উঠি বলে ইজি নয় রে হাইয়া Oi. আছি শিকারি যাবো না চোখ ভিতরে কি মারিব আজি কি মারিব জানে না জানিব রাসাবি ফাফার না জানে নতুন হওয়া না নাই নি জানুয়ার একটা তো মারিব ওলা হ্যাঁ জানুয়ার একটা তো মারিব ওলা সিধা তো পাকিটা লেগে না আতো পাবা আপনি মারাই খাবো দে জিরো না মই না মর্নিং 9 AM দে মুভ কৰিছে আৰু 2 hours পিৰাইছে এতিয়া 11 আছে চাইছো কিমান hours হ'ব আমি এনেকে জানাই দিব কিমান hours ಇದು ಹೌಪಾಂಗ್ ಬುಸ್ತಿ ಬ್ರಾ ಮೂವ್ ಕರೋದು কিমান hours হ'ব মই আপনি এনেকে জানাই দিব Itu khas sana. Itu khas nữa itu. কি আছে Flower আছে itu. Flower না Time hoa này. Flower লাউলে না. হয় মার্চের বলতে লাউলে না
Spring season time de. Ki মানে আছে ওই দুই তিন লৈ যাব উপস্থিত ki flower ase ko. ওই ফ্লাওয়ার আছে ওলে টাইম হয় না Oh, ಇದು উপস্থিত বিনা পাই হলে ಇದು মন্ডন দে নি পাই ಇದು acha. yang sang de Oh, oh. time হয় না ai noko Duk pi bai aro bishi moza ase. Ane tia adha raste de ase. Duk pi bai aro bishi interesting ase ekta ase. Gas khan bi bishi dangor ase de jungle bitor de na. Hey, chiria ganda honi na nai. খালি কাপ itu kan so puki bi ko ile ku pukanai arkile ku ku tali na ka wa Mondok na gravy edu garne Kota ekuna. kinai. Mondok na gravy. bembu bi na pai ko Edu ki ase? kuila la itu mo ko jongol mo ko place la no jongol mo ko har ba sabi de mo ko kina ina Gas to bishi dangor ase de. Jungle bitor de horba na. Gas kan bishi dangor pai ase. Itu la mountain de fruits patta ki kan alag alag kisim mon dusra de na ba bishi bai de. Sabi. Don ma chore bi dekta ase. Bata nutun ki tawai panabole don bi bishi bai. Mon research na grab ra ase. Edi up or bishi mountain hobra. Bishi manwan na bungji. Mon china khattara manwan ni bungji de. Na. Mon china khattara manwan ni bungji ko. Tera bole bara khan na. Light mokkai nishina je du do shilo de. Mokkai nishina. Itu la jungle de bai de do. Deep of the forest. Jungle bitor de birai je dia mon. Mountain bungji bole osore je dia do. Still mon ata rasta de ase. Ede fruit ekta ase. Ede cherry kan khable jai. mountain hole bi tu ja se do Hoi hoi. first la do pusti phale to ro sa ro ina Ha. dije hole bi chhote ja chhote ro plan so era to ina ina The mountain de pa fruits ase. What thing ase. Atla do ekdam natural. Ar ekdam vitamin B A to Z thakibo etla. Mano napungcha chaka harba na. Khuri gan bi bishi dangor kan ase. One rest kure ase. Mon itia chaka do bungchi bole ase. Almost bungchi bole ase chaka.
Boss kan sob aya je. Tunggu guru kakak itu. Jongkol guru. Jongkol guru. Jongkol guru na kauri. Jongkol guru bi tagi na ye first time. Aya. Tik mountain de to pani ne pai. Idu bra mountain na bungcharan de osor de mon puibo. Itu ase. Mon achi khawle la pani do. अच्छा मोहन यदि बुइबो ना अझै जग्गा इदो आछना यंगनि शाम ओ इदो जग्गा रइसिलो र यंगनि शाम मीन्स बानी आछना असरदे ना यदिबा किमान दूर जाबले आछे आरो माउन्टेन तो किमान आवर 30 मिनिट 40 मिनिट 1 आवर आसे तो रइसिलो र आरो बेसी दूर जाबले हले बि यदि बुइबो ना मन ना Kali morning dah romong dah last kali romong ni ini ada kali Kuri kan tu tahu asal deh. So friends kan, one achi morning, aupang bustiwa 9 AM de one move kurishe. Ida 12 PM de 3 hours kiraishe. Ire na one idu ire banyo asne. Ido banyo sorde main mountain no bungchi na one edi buibo. Idu la chaka khange do ingni sham mina koi. Dia winter hover pani do sukki na se. Nole do summer time to idu pani bishi tang hoy. और इधर नेचुरल आज इधर वाटर तो ना ताई नेचर अलग चाहिए और असर बुस्ती खान बड़ा छानी था कि वो और मुला अम्मा पापा खान बड़ा मांगी कोई था इसे इंग्लिशांग माउंटेन बड़ा टाइम दे पानी किरी वाटरफॉल किरी ना थी इधर कुनुबा साल दे होता है साल नॉय कुनुबा साल दे इधर थी इधर पानी किरी ना दिखी चले तो इधर लास्ट साल तो बिशी ब्लेसिंग होय खेती खान के भी बिची हार्वेस्ट करी ना मांगे कोई रही तो इधर तो होइसिलो तो इधर पानी আছে इधर पानी तो बिची टांग होइसिलो तो वाटरफॉल इन एक्सप्लोर होय थाकी इधर टाइम दे ठीक আছে इतिया तो होइसिलो विंटर हबा सुकी ना আছে इधर আছে और मान मेन माउंटेन दे डायरेक्टली जाइना न पादो के सिखले इनाउ गसिलो तो टू मेन रीजन আছে फर्स्ट होइसिलो तो हकपांग पुस्ती मानो खान बा को होइसिलो मेन माउंटेन चाइना चई चलाइसिलो तो पानी किरी ना कोइ इते बा चई ताती चाइना चई न चलाई ना कोइ और सिक्किम गइसिलो तो तादी पानी न पाए इदु बा पानी थाका असरते ना मान पुइना से अच्छा ति मन यदि बुइबो यदि मन चई ग्रुबो यदि भात खान खाइना ना मन पुइना यदि रेस्ट करिबो आराम करिना काली मॉर्निंग मन अर्ली मॉर्निंग move kरिबो लाइक यदि बा 1 आवर इनसिना बिराबो मेन माउंटेन दे तो अच्छे यदि बुइना आम्यां के दिखाइ दिबो जगह खान इतिया तक साइ सबते खुरी खान भी बिशी तांगो जे जंगल दे एकदम मिडल ऑफ द फॉरेस्ट इना एकदा जे एकदम मेन फॉरेस्ट एकदा जे आसे खुरी खान बिशी तांगो किलो होइसेल तो मानो खान भी इमान फुलले ना पाए इना आसे तो मुई पापना सबते तो इधर तक 3 hours लिशे तो मेन एतिबा आरो मेन माउंटेन दे 1 hour लोबो ना गइसेल तो 4 hours जर्नी होबला लिबि जर्नी तो इजी नय अलप अप चाहिए एदे इंगिशांग माउंटेन दे गइसेल तो मानो नबुंगचा जगह होबा किबा खास खान भी बिशी तांगो दङ আছে और की फ्रूट्स कान पत्ता कान लिबि दूसरा जंगल दे ना पाकान बिशी पाए की मन रिचार्ज करबो लेबि यदि बारिबो आरो यदि एकदा बादे हइसेलो तो फागचिंग ना को मन बुस्तिवा इदो खुरी का जे इदो रूट तो कुंदी ना खाइसेलो तो अलप चाल थाके इदो खान भी पाए आरो पत्ता सता की खान भी बिशी पाए और moi बाइसेलो तो आमनेंगे तिकालिबो और चका खान साइ दे माउंटेन तो चका खान देखिनि गासे स्पेशली निचा मानोगान
আমি আন চাই লবি পানীটো এইটো আছে দেই এতিয়া উইন্টাৰ হোৱাৰ পৰা শুকি যাইছে এইটো আছে এইটো জাগাখানটো প্লেন আছে আৰু পানীটো এটি থাকে সামাৰ টাইমটোতো বেছি ডাঙৰ হৈ গৈ দেই এইটো এতিয়া উইন্টাৰ হোৱাৰ পৰাই শুকি যা আছে ইয়াতেতো হৈছিলতো এইটো প্লেন জাগাতে মিছা মিছি নাযায় কি হৈছিলতো পানী জমা কৰা জাগা হোৱাৰ পৰা চাপাইছিলতো ভিতৰতে যায় এইটোৰ পৰা এইটোলা এইটো চাম ওচৰতে মিছা মিছি নাযায় এইটো বি মন জানি নাথাকিব লাগে ইয়াতে ঘুমাবলৈ আছে মন আছে ইয়াতে Cuaca halina raka itu waktu posisinya pucana itu halina sahode. না পয়েন্ট মাঝে তো পিমা Halo, aji to jongol tu jaga na ini sate kan mohon enjoy guru wana jongol lah posti lah murki itu aringan na chula aja. Aur sate kan to khuri bisare boleh jai. Oh moi to kente poya ke. কুকিং টাইম সব মানুহ ৰেষ্ট কৰি আছে কুক কৰি আছে অক্ষ ভাল ভাল কাটিবি দেই Oh, ঠিক আছে ঠিক আছে. খানা টাইম Ay ay ay. Ekdom bal. অক্ষ আজি কি মই পাত কিনা খাইছে পাত কিনা তো পজি Biji bal bal kali dah. Mohon. Mohon tanda jaga na. এদিকে ইংলিশ বা কি কয় গো Mohon ton. আৰু ফুম কুটাবা কি কয় Akin ha. কি কয় Tengil sang. কি পুষ্টিলা জাগা আজি তো Apa? Itu sih maksudnya aja itu. কি লা ট্রাই পাজে Ini kan ibu. Itu kan. এতিয়াই পুকজয় চিকাৰীটো আপুনি এতিয়া ওপৰতে নিচে পালি ক'ত পালি যাব Kamu naik dah. নহয় চিকাৰী ক'ত পালি যাব বা Ayo sama. নহয় এইটো চহানা চিৰিয়ানা স্কোৰেল মাৰিব বা দ জুকৰাগান চব এতিয়া চিকাৰী যাবলৈ আছে জংগল জানুৱাৰ গান মাৰিবলৈ না অক্ষ আপুনি চিকাৰী যাওঁতে তাও ইমান ডাঙৰ ধৰি না যাব ৰাতি হৈ যাইছে জয় চালানা পৈ আছে সাথী মুজন তান 5 জন তো শিকাৰী গ্ৰুপলে জংগল ভিতৰত বেছি ঠাণ্ডা আছে হেদি মাউন্টেন হোৱাৰ না আজি ৰাতিটো ঘুমাবলৈ নাপাব নেকি বেছি ঠাণ্ডা আছে আজি ৰাতিটো মন 10 বাজিতে ভাত খাই আছে Nambra, খাইছে দে কেনেকুৱা কোৱা Nambra খাও দে অলপ খাই যাবি টেষ্ট কৰি চাও 3 পাৰ আলিবি মন জংগল ভিতৰতে শিকাৰী যাবা অলপ দেৰি হৈছিল তো সব মানুহ ভাত থালি নাখাবি দে
Achil yadi aduna. Pagso sisi. Aji yadi ado experience to kina aja. Pagso wado sal ke. Doi. Experience kina aja gua. Jungle te charam dilo tujo ina cholai na puae. Bisi bhal lage moi ke to. Acha. Oi avni dia khado ki khaisi to. Kor yad aida na. Yad aida na yo. First to paro se second press to aji rati aigana mon chama gore na joy joy gore ase.